Let us remain standing, and I believe that we are all blessed. Amen? Amen. And it says in Romans 8:37, "But in all these troubles, we have complete victory through God who has shown His love for us." So our God is loving, and we have our victory in Him. Amen. Let's praise God. Amen. Let's continue to praise the Lord. It says in Psalm 29 verse 11, "The Lord gives strength to His people. The Lord blesses His people with peace." So, whenever we are feeling down or unsure of ourselves or dagiti decision nga, aramidan tayo, kat tumangad tayo lang ta, niya po Diyos lang iti mangipay iti kapya. And there, He will come and save us. Let's sing this song. Say to those who are fearful-hearted, do not be afraid. The Lord your God is strong with His mighty arms. When we call out His name, He will come and save. He will come and
Lord, we thank you for the assurance of salvation amidst the fears and pains that the world gives us. And Lord, we just pray that you teach us to focus on you, our source of peace and hope. Lord, put in our hearts the desire and the hunger to honor you above all things that we do. And Lord, we just pray that you become the center of everything that we do, because in you we find our peace. Worship you, Lord. Father of life, draw me closer. Lord, my heart set on you. Let me run the race of time with your life unfolding mine, and let the peace of God let it reign. Father of life, draw me closer. Lord, my heart set on you. Let me run the race of time with your life unfolding mine, and let the peace of God let it reign. Oh, hunger for more of you. Rise up within me, let me know your truth. Oh, Holy Spirit, saturate my soul, and let the life of God fill me now. Let your healing power breathe life, make me whole, and let the peace of God let it reign. Oh, Holy Spirit, Lord, my comfort, strengthen me, Lord. Strengthen me, hold my head up high, and I stand upon your truth, bringing glory unto you, and let the peace of God let it reign. Oh Lord, I hunger for more of you. Rise up within me, let me know your truth. Oh, Holy Spirit, saturate my soul, and let the life of God fill me now. Let your healing power breathe life, make me whole, and let the peace of God let it reign. Oh Lord, I hunger for more of you. Rise up within me, let me know your truth. Holy Spirit, saturate my soul, and let the life of God fill me now. Let your healing power bring life, make me whole, and let the peace of God let it reign, and let the peace of God let it reign, and let the peace of God let it reign. Managayat ken manakabalin nga ama, idayaw da ka gapu ta sika iti kang runaan nga raemon mi ti daytoy nga aldaw. Atoy Apo Dios nga umay kami ken ka
mangikamang kadagiti bibiyag mi. Nga Apo, iti daytoy nga panagdayaw mi, sukimatem iti panunot, ken iti puso iti tunggal maysa kada kami. Ket no addaman na Apo Dios dagiti makalaped, iti panangawat mi, iti saom, iti panangisurom kada kami Apo Dios, linisan da kami, tapno makaayayo kami, iti imatang mo. Ket Apo, adtoy nga dawaton mi, ti panangpakawan mo kada kami, kadagiti gundaway Apo Dios, nga sinmiyasi kami ti pagayatam. Kadagiti banag Apo Dios, nga naramidan mi nga saan nga makaayayo ken ka. Ket Apo, pakawanen da kami, ken ipaay mo iti bilag iti tunggal maysa. Tapno dumteng man, dagiti gundaway Apo, nga mapadas iti pamati mi. Ket sapela kadi tasika iti mangitag-ay kada kami. Apo, agyaman kami, tayti dayti nga aldaw, katadda kami nga umay, nga agdaydayaw ken ka. Agyaman kami, iti ayat mo, nga kankanayo na Apo Dios, nga mga arakop kada kami. Kan kastamot Apo Dios, agyaman kami, iti salaknib, nga ipapaay mo kada kami, iti inaldaw-aldaw. Salaknib, manipod, kadagiti trabaho, iti kabusor, nga umay, kadagiti bibiyag mi. Ket Apo Dios, iti dayti nga gundaway, at Apo nga ikamang koken ka, iti tunggal maysa kada kami. Nga no daman, dagiti madagdag sunan, gapoy iti awit nga problema, Apo, palag-anom dayta, babaan iti parang sagid mo kadi Apo Dios. No adaman, dagiti madagdag sunan, gapo iti sagubanit iti bagi. Itinagan na Jesus, dawatak nga sagidom dayta, ipatay mo iti manakabalin nga imam, tapno mawayawayaan, manipod, iti dayta nga sagubanit, dayta nga kabsat. Kastamot Apo Dios. No adaman, dagiti madagdag sunan, gapo iti daytoy nga panawon mitata, panawon ti pandemya. Apo, sika iti Dios nga nangikari, nga sika iti mangipaay, kadagiti kasapulan dagiti anak mo. Isut gapo na Apo Dios, nga ikamang koken ka, tapno aniyaman Apo dayta nga pakadagdag sunan, sika Apo Dios, iti mangsabot. Kasamot Apo Dios, nga bendisyonam iti tunggal maysa, tunggal pamilya Apo, iti daytoy nga aldaw nga nai-represent, kan kastamot Apo Dios, iti pamati, iti tunggal maysa kada kami. Tapno uray no anya iti mapasamak, iti daytoy nga panawon, adda kami kumaapo Dios, nga sikakapot ken ka, sikakamang ken ka. Nga saan kami nga madandanagan, kadagitoy nga mangmangagan mi, may papan dagita nga vaksin no anyaman, nga masarsarita iti daytoy nga panawon iti pandemya. Apo ka sa anak mo, saan kami nga kumita kadagijay nga iso iti mang padagsen iti riknami, no di ket agkamatalek kami kadagiti sasaom, ken kadagiti karkarim nga sika iti mga iwan kada kami. So nga Apo Dios, iti daytoy nga aldaw, madayaw ka ken agyaman kami, tasika iti makiad-adda babaen ti Holy Spirit mo kadagiti tunggal maysa kada kami. Sika nga orda Apo Dios, ti agtultuloy nga mangidalan kada kami, kas agtultuloy kami mo't Apo, nga agpasnek nga agserviken ka. Kat Apo, amin dagitoy, iso iti intalek ken dinawat mi, babaen itinaga na Jesus, nga nangisalakan, ken nang subot kada kami. Amen. Our scripture reading for today is found in Luke chapter 24, verses 36 to 48. And as they thus speak, Jesus himself stood in the midst of them, and said unto them, Peace be unto you. But they were terrified and unfrightened, and supposed that they had seen a spirit. And he said unto them, Why are you troubled, and why do thoughts arise in your hearts? Behold, my hands and my feet, that it is myself. Handle me, and see, for a spirit hath not flesh and bones, as ye say me have. And when he had thus spoken, he shewed them his hands and his feet. And while they yet believed not for joy, and wondered, he said unto them, Have I here any meat?
And they give him a piece of broiled fish and of an honeycomb. And he took it and did eat before them. And he said unto them, These are the words which I speak unto you, while I was with you, that all things must be fulfilled, which were written in the law of Moses, and in the prophets, and in the Psalms concerning me. Then opened he their understanding, that they might understand the Scriptures, and said unto them, It is written, and it behold Christ to suffer, and to rise from the dead the third day, and that repentance and remission of sins should be preached in his name among all nations, beginning at Jerusalem. And are witness of these things. The word of the Lord. We were in Hong Kong, the first nga mission trip me, and may isang kadwami nga team member ni Pastor Tony was sitting beside an American guy or common Americano or a European. Kat kasi istoryana, kat na-share na kada kami during our debriefing, the first nga the trip mi DJ, na nga nakatungtong ko dito yung foreigner, kat dinamag ko, apay nga agbabiyahe ka, kat kunana, I'm doing my best to find peace. Kat kinabaknang na kano, agkasta na agbababiyahe, tabarang mabiro ka na kano di kapya, iti pa nagbabiyahe na. You know, there are also young people today, not only today, but throughout generations nga agsisinabalit ti relationship na. Tapno lang ang tirik nada, no dati mangyari, kinyada, nga ikat they feel the peace. Ikat only to find out, karkarkarukit din nga awan gam ti kapya, kadakwada. Dadumamot, padasan dati am amin nga mapadasan dati rabaw ti daga, tapno ti amuda, kat mabalin nga mariknada iti kapya. Sino kada tayo ti mabalin nga gumatang iti kapya? Oreno niya siguro ti kinalaing baknang ti may nga tao, handa nga magatang iti peace. Peace of mind. Yeah? Dami ko na mga kakilala tsaka mga friends na napakayaman, napakatalino, kunamon good looks and everything. Ngam no damagam iti biyagda awan ti kapya. Munag ka jibalay, nagmayat jibalay, well architectured. Ngam awan ti kapya between kinyada nga gasawa. Mapangka iti may nga naglawa nga property, only to find out among them nga kakabsat at ati family feud. Awan ti kapya kadakwada. Mapangkamot iti may nga balay iti kadwa. Kadwa tayo nga medyo nakurapay, no? Ang katkurang iti panagbiag na panangkita na nga ikat pobre isuna. Kasi matlaang, no? Awan ti kapya, di karkarupay. No, iti dati nga mauawatan tayo, nga surusuro itata. That's why I've entitled this sermon, Jesus Christ, our risen Lord, our source of peace. We are now on our third Sunday after the Resurrection Sunday. Kat isumot lang iti mensahe na in our common lectionary. Iti daytoy nga panang proof ni Jesus Christ nga iso na nga kat nagungar. Now with this passage nga na isurat ni Luke, ni Dr. Luke, iti daytoy may papanti panagungar ni Jesus. There are three things that I would like us to understand. Iti daytoy nga passage itatangag sapa. Kat mabalin nga kada tayo, adadagiti mariribukan, iti panagbiag na itata. I was hearing the pastoral prayer nga kat mabalin nga da kada tayong agpaiso, iti mariribukan no niya kasta nga agbiag. Iti dito nga pandemya, iti dito nga global disequilibrium, iti dito nga krisis nga sangsangwan tayo. Aside from our personal crisis, adapay lang iti global crisis, adapay siguro ti work crisis, wano relationship crisis nga mapaspasamak, ti tumunggal maysa. Kat mabalin nga iso dayto iti maysa nga idurduron kada tayo nga agdwadwa. We have doubts in our faith. Agdwadwa dabang agpeso ti Apo. Nabayag ka nga karkararag iti maysa nga banag nga mapasamak ti pamilyam, mapasamak ti pagtrabahuan ngem kaslawan song batlatan ni Apo Dios. Mabalin nga nabayag nga ipapapatim nga mangsuro ti pagayatan ni Apo Dios nga you might feel nga you don't have that kind of peace nga ipapay ni Apo Jesus. To assure your brothers and sisters, iti daytoy nga mensahe ken panakitungtong ni Apo Jesus kada tayo. Iti daytoy nga panagungar ni Jesus, ada iti ibagbagana kada tayo. He is our source of peace. Now in this passage, you would notice ngin baga ni Jesus, which is a contested among scholars, ngin baga nga peace be with you. Nagparang isuna kadagiti nga disipulo na nakarikop dagiti nga the preceding passage di pag urunungan dakat nakaundag nga bigla with Jesus having the glorified body.
the resurrected body. Kat kasimot lang kada tayong tunto, we will have our glorified body no dumtang ti tiyempo, iti daytoy nga panag-ungar tayong tumot lang on that day. Now, Jesus Christ is our source of peace. No apay nga ibaga tayo nga ni Jesus iso na ti source of peace. Tanang ibaga na kadagiti disciples na peace be with you. Ada dyan may isang musikero nga from a Lutheran group nga nag-Kristiyano. Kat ni mother na, ada nga maposposes. Kat idagkas out iso na ti wisdom nga intad ni Apo dos kinkwana, ibaga na kanina nang na peace be with you. Din baga na nga peace be with you, sila nga na riribuhan man ng demonyo, pinmanaw. Yeah? Kat iso tararamidan na every time nga kasdait ni mapaspasamak ka ni mama na until aniyam amo na ni Jesus ka ni mother na. Now iti daytoy nga source of peace. Now, in our modern day itata, iti dito nga tiyempo, anya dagiti banag nga mangriribokin ka. Maidurduron kan ba nga agdwadwa iti pinatim nga sursuro? Nang nangrunay tatan, tanagano dagiti sursuro nga rumrumwar. You know, I was even watching a documentary nga ibagada nga ni Jesus kat alien. Kasi nagkakan isuna, nag-descend. Kasi tistorya dagiti aliens, dagiti Egyptians during that time. Diga kasi nga documentary. Dapat iti mga baga nga ti documentary nga iti Bible nga iso ti source iti anti pamati tayo kat it's doubtful using scientific method, no? Kat dagitoy darong rumaran tatan nga sursuro tapno usaran ni Satanas nga mga awan ti pamati nang nangruna kada katayo nga namati. Iso nga dagiti dadto mga scholars though iti elect nga magbaga na di revelation nga maalilaw in the last days kat dagiti Israelita ngam kada tayo mat nga spiritual Israelites ang mga no adanto mati malilaw nga hanan nga agpamati ka ni Apo Jesus. Remember nga iso ti trabaho ni Satanas. To cast doubt, tahanda tayo mat nga maiganan. Taramida na, agimula iso na ti pamayan tapno questionaram iti pamatim. Now, in the same manner, dagiti nga disciples dinatay ni Jesus, nalipatan da dagay nang nangaganda, nga sursuro, nga naibagbaga ni Jesus, nga naisursurat in padpadto dagiti propeta. And during that time, they had these doubts. Maybe they fear. The leader da nga mismo natay. Pinatay da ije cross. Na itanam. Kat anya nga tatirik namot dagiti nga disipulo, dagiti apostles ni Jesus ngayon una. Nga nakikita da itoy. Maybe they were hiding in fear. Ano ti dwa-dwadag, pay-suba da itoy nga pamati nga we spent our life with this person. Mabalin niya kada tayo usto ba dito nga pamati nga sursuro nga inawat ko? Hindi, I like the hymn, I am resolved. Ngay, pagbagyan na nga anak nga ibatan dito, I am resolved to believe and to continue with the faith that I have found in Christ. That hymn is a very good song. Nga iso nga mga palagip kada tayo. Now, as Jesus said, peace be with you, it's the same message that peace be upon us as we receive this message. Jesus is our source of peace because umuna nga makita tayo ito'y nga ibagbagan ni Jesus. He addresses our doubts. Now, nakita na gito yung disciples I was saying, if you would read that passage niya, in chapter 24, nga mangmanganda gito'y probably in the table, kat bigla nga nagparang ni Jesus. And in that passage, if you read in the Gospels and in Acts, ada tinagdwa-dwa, di ba? Sino yung nagdwa-dwa? Ni Tomas. So medyo agdadoubt tayo, agbalbalin tayo ang kasna ni Thomas. Kat isi dito iti mga ipakpakita nga, adaan-da iti dito nga karirik na. And Jesus actually showed himself kadakwada with the resurrected body. They were terrified tati amuda disembodied. No kana disembodied kas la spirito lang isuna. Like a ghost kuna na actually do mga translation. Al-alya. Di ba iso nga di pamati tayo ti animism tinagapuan tayo, dalata jay al-alya. Dagparparang. Because even Satan can use that agpambarang akas anghel kung nana di 1 Corinthians. Kung kada tayo nga namati, as I keep on emphasizing, iti may isa nga ama, ono ina, ono may isa nga ayatan nga imon una, handa kang umay nga butbut ngan. Tay ayatan da kagarod, di ba? So that's the logic of it, if you use the logic. In faith, it's the same thing. No, ay naman tinapanan, data ko na naman sa Bible, no, nalpas nga natay ti may isa nga tao, mapanisunan ijay lugar nga nang isaganaan ni Apo Dios, kinikwa na. Kat iso na ito ti may palpalagip kada tayo, nga we are troubled at times. Kat ni Jesus, inamamunan, baga na nga, I am indeed the Son of God. Nag-resurrect, I conquered death. Nag-ungarak.
Kat iso dito iti pakalaan tayo matlang iti namnama tayo nga nabiyag nga nagungar ni Jesus, iso nga agungar tayo to matlang. First, in pakita na, iti ima na, kanda iti saka na, kanda iti anti bagina, dinatudok idi, nang runa ka ni Thomas nga agdwa-dwa. Ano dagiti personalities nga masyadong technical, nga masapol logical, takasigarod ti lubong inya. Marigatan da nga ma-connect in terms of mysteries of faith. Dito umunagan iti Christian faith tayo. Kaya iso nga patpatson tayo nga daytoy ket inaramid ni Jesus. And in pakita ni Jesus daytoy, makita tayo nga in pakita na dito nga sugat na, may kadwa, nya ko na nadjay nang ala iso na timakan, in pakita na nga nabya, he has the resurrected body. Nangan iso na, ngahan iso na nga alalya. So he has proven himself to these apostles nga iso na nga ikat nagungar. So dito iti inbagana, that's why in verse 48 inawagan na nga you will be witnesses. Da kayo itagbalin nga amang panuknuk nga siya ngagpaysukat na biyagak nagungarak. So witnesses tayo matlangan. Later I'll be talking about that. So nga dito nga effectiveness tayo will depend iti personal experience tayo matlang kaniya po Jesus. Kasda dagito nga disciples, di experience da nga nakadwada kinkwana, nakita da nga natay di krus, tapos nagbigla nga nagparang kadakwada. Kat ito yung witness na nga nakita da, na first-hand experience da. You know, ada dagiti surusuro idi, and mabalin nga philosophy si tatang arunumar. In the seminary, they taught us about dualism. Dito nga thought, tibagbaga natin nga dualism, dito nga physical nga bagi tayo corrupt, which is agpaysumat, fallen nature. Ngam de espiritu tayo nga ikat nalinis, or our soul is clean. Iso nga, no malpas nga matay dito yung physical, nalpasan. Di kararawang matkit-dikat nalinis in the spiritual. Ngam, the concept of immortality, bagbaga natin dualistic understanding, nga dati panakatay, nga ikat patingganan iti madi. Kat our soul or spirit is separated from the bad body. Dati kas lang agpapaysuanay niya. Ngam actually, whatever we do in our physical has an effect on the spiritual. So, hanto ko mga maalilaw dito'y kakabsat. The scriptures also teach us that we shall be resurrected also. Iti daytoy nga panang ipamamu ni Jesus. Kat surusuro dagiti disciples, pinati tayo, ingana itatay so emphasize iti daytoy nga panagpamati tayo akas may nga Kristiyano. The resurrection of Jesus Christ. It's part of the gospel. Tako na ni Paul, nuhan ngagpaypayso, di awan garod ti usar na, iti surusuro tayo, may papan iti panagungar. The body is not some sort of useless debris, dito nga bagi. No dikat, dito iti templo, iti Espiritu Santo. So nga dito nga concept of dualism is being addressed. Nga masapul no habang nabiyag tayo penang dito, we offer our bodies as a living sacrifice, nga kunagarod ni Paul in Romans chapter 12. So nga mauawatan tayo, nga iti daytoy nga naramidan ni Jesus. He actually fulfilled matlang dagiti nga surusuro, dagiti da nga prophets, and dagiti may papan iti scriptures about Him. In John 17 verse 3, this is eternal life, that they should know you, the only true God, and Him who you sent, Jesus Christ. Mamuan tayo tagpaypaysukan pudno nga apo ni Apo Dios, no mamamu tayo no sino ni Apo Jesus iti panagbiag tayo. Kuna ni Paul in 1 Corinthians 15, daytoy, the corruptible must be put on incorruption, and this mortal must be put on immortality. So ano matay tayo, masukatan mat lang dito nga bagi tayo, iti glorified body. And dito nga sursuro about panagungar, kat mabalin nga dagiti salsaludsod. Nya? Kas ano nga dagiti natnatay idi. Dagiti nalnalmes, ijayan ti danom. Kinkinan dagiti fish ti bagbagida. Kas ano nga di napupuuran idi. Kas ano nga dagiti da nga nagabgaburan nga haan nga nalala. And actually, I was hearing the testimony tatay niya about cremation. Ano dagiti contentions, dagiti kakadwa nga papastor, ngam no adalan tayo iti daytoy nga ibagbaga na iti Biblia. God is sovereign in everything. So dagiti mun una nga namati nga pinupuuran da. Handa aya nga agresurrect mat lang. Kat masukatan ti bagbagit tayo iti glorified body. Kas ano nga dagay nagdonar iti organs da. You know, God has created us and created dagiti nga bagbagi tayo matlaeng.
So the question of cremation, saan ba kasi galing ang cremation? Ag-ungar da nga ta. Dagawin ti papasto nga nangag ko nga, di ba wala yan sa Biblia? Kunada. If you would study it, ada dagiti natnatay nga Kristiyano matlaeng. And especially in the history, tinkas-kastada nga ng trato ng per-persecute ka dagiti Christians. I've said, ada dagiti na pupuuran pa mismo, handa nga ta nga ag-ungarmat. So nga dito addressing, they fear, baka dati mabutang ka na kayo nga, kas ano nga no makremate tak. Iti panawon tayo itata na ichimpumot garod nga pandemic. In our locality, I think there are two options nga ito dakin ka. Lately, dagiti natnatay nga kakadwa tayo, Dr. Conrad ni Bishop Rick Santa Cruz iti Beacons of Light. Before da nga, na-cremate damat laang. Kat inti family da, kunada ka na, you have two choices. It's either nga maalaw di bagi ngam ipunpun yung nga dagos, or i-cremate tayo, tapno makadwayo pa lang, da kayo no niya ikas tayo. So, these two options might happen. Hindi kami kultura tayo ti Cordillera as tribal people, kaya tayo nga tamtamangan, kitkitan de bagi, iti ayatan tayo, as form of respect. Mawatak di ay. Ngam no, dadagiti alagadan nga kakastoy, parti na iti panag-adal tayo, nga agsubsubmitar iti under government. Mauawatan tayo matlaeng, iti daytoy nga pamayan, nga even if you're cremated, God can resurrect you with a glorified body. So nga wantag butbutang cremation. Nya? Ito namatay ka lang adi ka na mo. No dagi anak mo, no dagi ka pamilya mo kat i-cremate na ka. Nga madamat gamitin nakikita ka na buyak ka na obserbarak nga patganda iti request tiyam amma kan ina. Nya ngay kat no naichimpong nga kastoy kat biktima iso na iti COVID, sumurot tayo latta, anusan tayo nga sumurot iti alagadan. Kaysa da tayo matagkos iti daduma pa nga problema. So as we understand iti daytoy, no kas pangarigan man cremation iti pinili tayo, o no kas pangarigan na ichimpuan na, kas kano nga dagiti napupuuran ti balbalay na nga Kristiyano. It's the same thing. Ikan ni Apo Jesus isuda iti glorified body. So nga daman dagiti salsaludsod tayo. Kas ano nga ta ay mabalin di? Mabalin. No kinya tayo, mamati tayo nga ni Apo Dios, He can give us that glorified body. So nga, day ko mati may isang nga makita tayo, that peace be upon us. Tatno ba kasay namnam naman nyo ay, kas ano nga ta, baka numataya, ore Kristiyano ken, sinungan. Be assured nga, ti importante, ag-ungar tayo, nga mapan, kaniya po Jesus. So also, before iti daytoy nga, makita tayo, nga ikat, we see nga, Jesus Himself showed Himself, nga, day, kadagiti nga tattao. Dagiti tao on the Emmaus Road, and then even dagiti disciples na as the gospel is preached in 1 Corinthians chapter 15. Nga isut isursuro dagiti apostles nga isumot isursuro mi as the minister of the gospel that Jesus had resurrected. After He died for our sins at the cross, He was buried, but after 3 days He resurrected. Kat nagparang isuna. As you would read that in chapter 15 of 1 Corinthians. Kat isutit proof na daytoy nga ni Jesus Christ kat talaga nga nag-ungar. So nga, isasit yung managanda dyan, mystery of our faith as Christians. Iti nang runa pa nga makita tayo, iti dayto no, dayto iti nang pabilag ka dagiti nga disciples, nga isuda nga ikat naturod da, nga napan ng ibing bingay, because they have the first-hand experience nga nakita da ni Jesus Christ. And these people saw, the Jewish people saw dagiti changes and the power of God nga iso nga maaramid kan aramid ni Apo Dios ti panagbiag dagiti nga apostles and disciples. It's the same thing with us as modern disciples of Jesus. Mauawatan tayo nga we might be in a place, even though you're in a place of disappointment, of hardships, of afflictions, no anyaman pay. But understand this, that Jesus resurrected for us. That Jesus is still there and will always be there. And He was there even kadagitin mo una. Mabalin nga nga makikita because of our thoughts, it kadagiti nga sitwasyon. No, adadagiti minatayan, adadagiti mabalin nga agsaludsod. Apay nga ta? Apay ngun? And as I've said, it's normal to acknowledge dagiti nga rikna. No, it's abnormal no ingana itata, adapay lang dagiti nga saludsod. Because we have to trust, Lord, hang kumaawatan ngam dagiti nga banbanag nga pagpatinggaan ti panakaawat ko,
trust God because He addresses our doubts. Maybe you have doubts in your faith. Maybe you have doubts in the resurrection of Jesus. Maybe you have even doubts in the Scripture. Nga mawawatan tayo kakabsat nga you need to come to Jesus to find that peace because first of all, He addresses our doubts. Agsasabali man ti saludsod tayo, agsasabali man dagiti pagduwa-duaan tayo, nga maawatan tayo nga He Himself will answer those doubts to assure you of your faith. So, may kadwa nga makita tayo. He reveals our direction of salvation. In verse 44 to 47, dito itibagbaga na nga, Jesus takes the next step nga iamamo itibagina kadagiti nga tattao. And He said, scriptures mo't nang, iinpakita na iti sagaba iti Messiah, which is Jesus Himself, and He is to be preached into the Jerusalem. Iti Acts, ngayon surat ni Dr. Luke, and ipakita dagita to the ends of the earth, nga napan nagibingbingayan dagiti nga apostles and disciples of Jesus. Kat dagitoy na ipakita in the Old Testament, and dagiti surat dagiti nga prophets, kat ada dagiti inbagada nga in predict that is suffering of Jesus in Isaiah, and even kadagitoy da nga Old Testament prophets gatin surat da in Isaiah, in Psalms also inbaga na nga, for you will not leave my soul in Sheol, neither will you allow your holy ones to see corruption. Isu nga dati mga nabiyag kani Apo Jesus. Kani Jesus isu natin ang fulfill iti daytoy nga Messiah for the Jewish people. And Hosea chapter 6 verse 2. Kat inbaga na nga, after 2 days He will revive us. On the third day He will raise us up and we will live before Him. Also in Luke chapter 11 verse 29 to 32, Isaiah 49 verse 6, and Joel chapter 2 verse 32. Dagitoy dati mang panpanuknuk nga ni Jesus isu na jay Messiah for the people of Israel. Kada tayo mat dito timang panpanuknuk nga ni Jesus Christ isu ti Dios tayo iti panagbiag tayo, that He is our risen Lord, that He is also our source of peace. He will always reveal to us di direksyon ti panakaawat tayo, iti panangamamukan panakaisalakan tayong mabirukan kaniya po Jesus. Kat no namati tayo, kan mamati tayo nga ni Jesus kat na tayo di cross, gaputi basbasol tayo na itanam, kalpasan tayo daw, kat nagungar, kat nagparang kadagiti tattao ti mununa. Dito mo ti bagbaga ni John, kada tayo. Nga we proclaim these two things. Masapul nga dati pa nagbabawi ti basol, tapno makaawat iti pamakawan ti basbasol. Akas evangelicals, may saday toy nga isusuro tayo nga masapul nga agbabawi tayo kadagiti basbasol tayo. Basbasol nga narami iti napalpalabas sa isip, sa salita at sa gawa. Tapno dawatan tayo ti pamakawan ni Apo Jesus ket ipapapati tayo babawan ti parabor na ken titulong ti Espiritu Santo nga saan tayo nga subsubyanan dagiti nga basbasol. Because He wants us to be unburdened kadagitoy da nga dadagsanan ti rabaw ti daga. Even our doubts, dua-dua tayo. Now, this proclamation is to begin from Jerusalem. Napasamak agpaiso in Acts chapter 1. From Jerusalem to Judea to Samaria and to the ends of the earth. Kat datayo, parti tayo iti ends of the earth. Ti maibingbingay, iti nga panakatay ti Messiah, which is Jesus Christ Himself. And He resurrected after 3 days. And we proclaim nga nakakadagiti amin nga mamati ti daytoy. Masapul da nga agbabawi ti nagbasulan da tapno dumawat da ti pamakawan ni Apo Jesus. Salvation occurs when we trust Jesus as our Savior. He forgives us, He changes us, and sees us as righteous. So makita tayo nga isu daytoy ti bagbaga na nga He reveals our direction of salvation in the way nga mauawatan tayo. Ada dagiti intellectual, ada dagiti practical, ada dagiti pamayan nga ni Apo Jesus, yam amuna iti kinasasino na. Even to the followers of Islam, Jesus revealed Himself to them. Nagado dagiti namating underground. Gaputin kasta ni Jesus nga nang i-reveal iti sarili na kadakwada, even through the Quran. Maudi nga makita tayo in verses 48 to 49. Jesus is our source of peace because He affirms our dedicated testimonies. So nga ipapapati tayo nga namati. And that's why in verse 49, it's not included, but it's also part of it nga, wait upon the Lord. Nga, wait, Jerusalem nga, you will be filled with the Holy Spirit.
So tinbaga na kadagiti nga disciples, datayo gamin agbalin tayo nga mangpanaknak, tayo nagpapatotoo, na totoo ang ating pananampalataya kay Jesus. A witness was a person who had seen something and could testify to the facts of the case. Kasla kung magic court, sungor nga witness ka, panpanaknakam, nakitak, napasamak dayta with my own eyes. So that was the case with these disciples nga nakikadwa ka ni Jesus Christ. They could testify nga na biyag ni Jesus, He resurrected. Now, dito nga disciples will also testify, kadagito yung amin nga nakita da nga naramid ni Jesus nga miracles, kan kastamati suro na kadakwada. Nga mamunyo, kadakwada nga una nga namati, they shared this truth with a cost. No, adalan tayo di kastadagat yung disciples nga muna nga natay, others were beheaded, others were naipan iti desert nga kinaganda ti hani nga sinursurot dagiti honeybees. Ano dagiti ka istorya na dagiti nga first nga disciples. Now, our responsibility is to tell the story akas napadasan tayo mo't iti panakaisalakan. Tapi nati tayo ti panag-ungar ni Jesus, kat adda ti nagbaliw kada tayo. As I've said, the first thing that would change is our mindset, and it changes the way we feel. That's why what we feel helps us to change our behavior. So agbalbaliw, kat dito aramid ni Apo Jesus, nga naising-singayan, iti dito nga naramidan na nga panag-ungar. He conquered death. Death is related to sin. Now, sin is trying to kill us. Ngumiti dito to separate us from God. Ngumada solusyon na. Nalpasan nga naramid ni Jesus. Masapol lang agbabawi tayo, dumawat at pamakawan, kan itad tayo, tibiyag tayo, kaniya po Jesus. He came to heal our physical and mental and physical emotional needs. He continually meets us iti nga lubong, especially as we gather around the Word of God, even at this time of this global disequilibrium. Iti nga pandemya, nga sangsangwan tayo. You know, the way I see it, we are now on a second wave, so historically, the second wave is quite dangerous. So nga dagiti cases kat, adati matmatay. But praying that God would sustain us and protect us. Nga malusutan tayo, lumsut tayo kamamot iti daytoy. That's why we believe as we have our testimonies nga handat yung nga baybayan ni Apo Diyos. Kas agtulnog tayo latamot tayo sunmati sursuro ti Apo. Agtulnog tayo kadagiti insaad ni Apo Diyos in authority. Aramidan tayo ti roles tayo. Namin ano nga may palpalagip kada tayo, dagitoy da nga basic nga susuruton tayo nga protocols. Kat sumursurot tayo kadagitoy. And God would sustain us. The apostles, again, were first witnesses, but through the power of the Holy Spirit. No, ititestimonyo, mitibiyag kat medyo kumapkapoy, kumudkadrap. Dumawat ka iti panangpuno iti Espiritu Santo that Jesus can only do to you. Iso natin mang puno, He can baptize us with His Spirit. He can fill us, no, dati okot kumapkapoy tayo. Iso nga dito'y kanta nga kinantato nga palpalagip nga, indeed, no nakapoy ka, umasidig ka kaniya po Jesus. He is our peace. He will affirm our dedicated testimony. Saan dati nga baybayan? And we can only affirm that if we are empowered by the Holy Spirit. In verse 48 and 49, kat iso dito ti mga ipalpalagip kada tayo. Nga we like the disciples, mabalin nga saan tayo nga totally nga maawatan ti resurrection, ti panag-ungar ni Jesus. But we know that resurrection is God's plan for us. Plano ni Apo Jesus, nga datayumot kat ag-ungar tayo nga makikadwakin kwa na with a glorified body, post-resurrection body. Jesus is the model, iti dito nga plano ni Apo Dios. And nag-ungaran ni Jesus kathan isuna nga alya. He had shown that this is possible and it will happen to us. Matlaeng. We are witnesses when we come to church as agmemesa. We are witnesses when we live as the church. No, naman ti mamapanan tayo. We are witnesses when we do a kind act for someone. Dagiti good works tayo nga testimony so that they would glorify the Father. And we are witnesses when we invite a friend or a neighbor, probably through a Bible study. O no, may iti nga pa naglangan-langan tayo, kadagiti fellowships. We are witnesses when we do things such as committing to a certain ministry. No, anya mo tinang awagan king kaniya po Diyos as He enabled you with a spiritual gift. Mabalin nga nagpapada nga gifted tem amin nga boses ti panagtukar. Mabalin nga tilinyam taga-encourage ka, taga-support ka. Maybe you're a financial supporter or maybe you're an affirmer
Or maybe you are a leader, EJ Ayanyo. Whichever nga nang ayaban ni Apo Dios. Or maybe in the Enrich Ministries, as Sunday School facilitator, or kadagiti ubing, facilitate mo lang ti Sunday School da. We are witnesses when we get up in the morning and decide, iti dito nga, aldaw tayo nga, we let God guide us through the day. When we say, Lord, okay, I will follow your will today. Because He affirms our dedicated testimonies. We as modern disciples, extension na tayo ni Jesus iti ministry na itata. Even iti dito nga pandemic. Nadagiti duwa lang nga pamayan niya po Diyos. God says in His Word nga He allows things. He allows us to go through challenges like this. He allows, like what we are hearing a testimony, Kristiyano mo't nga mapinga naka-stage for cancer, dati nga kamsat tayo. Why? God allows this, but He sustains us. He affirms our dedicated testimonies. Inga na our last breath. We are witnesses to the same real relationship kani Jesus Christ. Akas sumursurot nga disciples na. Jesus sent the Holy Spirit kadagitoy da nga disipulo na ngayon una. This same thing kada tayo. For He will never leave us nor forsake us. Kat adaan tayo ti power from on high so that we can touch the lives and that affect eternity. Haan lang nga kada tayo for our family, but for all people. So with this message, brothers and sisters, in the Old Testament, they redirect people to the Jerusalem. Yeah? Nga mamin mo ornong idzay. Ngum kada tayo, the New Testament, baga ni yes nga, from here you go out. So as we agsakdo tayo ti every Sunday, datayo no rumar tayo no naman tayo di family pagtrabahuan or wherever we are. We bring that message of hope. We bring that message of peace that Jesus indeed affirms our testimonies, our dedicated testimonies. So brothers and sisters, Jesus Christ is our source of peace because umuna, anyaman nga kalidad iti doubt mo dayta, He addresses our doubts. May kadwa, He reveals our direction of salvation. No, han mo pala nga naawatan nga totally iti panakaisalakan nga mabirukan ka ni Jesus. I believe the Lord is leading you towards His prevenient grace. Nga mamamum iti kinasasino niya po Jesus ti panagbiag mo. And also, He affirms our dedicated testimonies. No, ipapapati tayo iti dito nga panagpamati tayo kaniya po Jesus. He will never leave us nor forsake us. So kakabsat, mabalin nga dati bagbaga niya po Diyos kada tayo tata. Makitungtungtong isunakin ka. No, mabalin nga you are having doubts as a follower of Jesus or doubts even in the source of your faith. Committed to the Lord Jesus, sukatan na itikapya, sukatan na tipis data. Ure no anyaman nga philosophy, no anyaman nga sursuro ti mapanam, I would honestly tell you, no, we've been shortly exposed with a lot of philosophies and a lot of dagiti nga sursuro. But understand that Jesus addresses our doubts. He also reveals our direction. Maybe your direction right now, hamaw mo no, na isalakan nakbaw mo no saan. You have to repent. Ask God for His forgiveness and allow Him to rule over your life. Believe that Jesus died on the cross because of your sins. He was buried and after 3 days, He resurrected. And also, maybe your testimony right now is being challenged because of this crisis. Patsum nga niya po Diyos, He will affirm your dedicated testimonies. Dawat ko tataktor yung kakamsat. As we would sing, ay tiniting a song, we are affirming our faith. Itiniting nga naramidan ni Jesus ije cross. And if you have doubts, surrender it to Jesus. If you have lost your direction, you ask Jesus to give you peace. Or maybe, di testimonyo mo kathangan na kay ayo. Tisangwana niya po Diyos kanti kakadwa nga tao, masidag ka ni Jesus. And be affirmed of this, that Jesus is our Savior and Lord, and He indeed resurrected for you and for me. Jesucristo, no panunutan mi,
Oh, Jesus. Masidag tayo kaniya po, Jesus. No daman ti dwadwa, no daman dagiti nga nakapukawan tayo ti direksyon ti panakaisalakan. Uno kayat tayo nga datayumat kat i-affirm niya po Diyos iti daytoy nga testimonyo tayo. Kumamang tayo kaniya po, Jesus. Lord Jesus, tulungan da kami apo iti daytoy nga panagpamati mi, iti panagsorbi mi, kan ti panagbiag mi akas maysa nga Kristiyano. Apo iti daytoy nga naibalikas mi, iti daytoy nga kanta, mapanpanagnagan nga da kami, ngay kat sumursurot kami kinka. Mamati kami apo Jesus nga nagungar ka, kat daytoy nga nabiyag nga karim kada kami, isumater ramidem kada kami. Iyawat ko, kanidaton ko, dagiti kakabsat nga dadagiti salsaludsud da iti panpanunot da. Itirik na da apo iti daytoy nga gungun daway. Ikamang ko apo no daman ti panagdwadwa no anyaban nga aspeto ti panagpamati da. Dwadwa iti sasaom, dwadwa iti kinasasinom, dwadwa no anyaman pa'y apo nga may papan iti panagpamati na. Ikamang ko iti daytoy nga kabsat apo nga lawlawagam kan kastamat apo. Iyam amom ti kinasasinom. Ay ayatan da kami akas inaramid mo kanito mas apo nga inamamom ti bagimkin kwa na iti pamayahan nga maawata na kat isumat apo ti kararag ko itata nga amamom ti kinasasinom kadagiti nga agduadwa itata ti panagpamati da iti kinasasinom kadakwada nga maawatan da kat mamati da matking ka apo Jesus iti dito nga panagungar mo kan mabirukan da iti kapya kin kamatlaang apo. Ikararag ko dagiti kakabsat apo nga ada dagiti mayaw awan iti daytoy nga direksyon da iti panagbiag, direksyon da iti panagpamati, direksyon da iti panakaisalakan nga mabirukan kingka. Father, in the journey of grace, I pray apo nga iti daytoy nga panakalinlinay iti sasaom nga nailawlawag nang nangagan nakitkita iti testimonyo ti daduma apo nga nararamidam ti panagbiag da. Ikararag ko met ama kadagitoy nga kakabsat, kadagitoy nga kakadwa apo, idaton ko ti biagdakin ka apo Dios. Ikam apo iti panakalawlawag, ti direksyon iti panakaisalakan nga mabirukan kinka. Direksyon apo iti panagbiag nga daan iti direksyon na, iti purpose na, iti meaning na apo. Nga sikalang apo Jesus iti mangipay. Babaan iti kapya nga ipay mo iti daytoy nga kabsat. Kastamot apo, nga ikararag ko iti panangpunno ti Espiritu Santo. Kadagiti da nga maupupay, kumapkapoy ama iti panagpamati da. Kumapkapoy agkurkurang apo iti panangpatalged ama iti testimonyo da. As we dedicate our testimonies this morning apo, dawatok iti naisingsingayan nga panangingganyo, naisingsingayan nga panangsagid mo, panangpunno ti Espiritu Santo, kadagiti tumunggal may sakada kami. Saan mi nga kaya nga testimonyo on our own strength. Ngam gapukin ka apo Dios, kaya mi nga maibanag dagitoy da. Kat si ka apo Dios ti kumamangan mi, kat mapatalged iti daytoy nga panagpamati mi, because we are resolved of what we believe. We are resolved of what we understand about you in the scriptures on this sharing that we have right now, apo. Kat si ka apo Dios tagtultuloy nga kamkamangan mi, akas ibalbalikas mi matlaeng ti daytoy.
And as we would sing with our voices, we express iti daytoy nga boses tayo as we would sing that once again and say and declare to the Lord with our voices and say, Hallelujah, Hallelujah, Apo madaydayaw ka, amin ket idatun mikin ka, ayat da yaw ken gloria, ayat da yaw ken gloria. Salamat, Apo. Thank you, Lord, for what you have done on the cross for us. Thank you for dying for our sins. Thank you that you have risen again. Nga da kami tata, Apo, may kankantumat lang iti glorified body as you have already exemplified iti daytoy, Apo, nga pasamak iti mununa. Tulungan da kami garod. Help us address our doubts. Help us, Lord God, as you reveal your direction for our salvation. And also that you would affirm our dedicated testimonies for your greater glory and honor. Amen and amen. Ito iti pagyamanan tayo ti Apo. Let's give a clap offering to Jesus. Agmay sa tayo kas pakibasayo iti parte ti kongregasyon. Kakabsat, kayat mi amaamuan yu ti pudno maipapan kadagiti natayen, tapno di kayto agladingit akas kadagiti awanan namnaman na. Mamati kayo anatay ni Jesus gapungar matlaeng. Isut gapuna apat sen tayo ati Dios paikuyugan nanto ken ni Jesus kadagiti natay anagtalinaed iti pamati ken kuana. Daytoy ti panursuro iti Apo nga ibagami kada kayo. Intun aldaw nga iya ay ti Apo, datayo as ibibiyag, di tayo tuunaan dagiti natayen. Adanto maipukaw abilin, agtimok to ti Pangulo dagiti Angheles, agunin to ti trompeta ti Dios, ket ti Apo mismo, bumamanto manipod langit. Umunanto nga agungar dagiti natay nagtalinaed iti pamati ken Kristo. Kalpasan na, datayo as ibibiyag iti dayta a tiyempo, maurnong tayto a makikuyog kadakwada iti ayan dagiti ululop, tapno sabaten tayo ti Apo ijay tangatan. Iti kasta kanayon ton nga adda tayo iti den na iti Apo. Aglinliniwa-liwa kayo nga rod, babaen dagitoy asao. Saan a masapul kakabsat nga agsuratak kada kayo, maipapan kadagiti panawen ken paspasamak. Tamo unay adumteng to ti aldaw ti Apo, kas iti iyaay ti manakaw iti Apo. Inton ko na dagiti tattao, nagtalnaken nagtalged kit din, isuntumeten ti kilaat nga iya ay kadakwada iti panakadadael. Di danto makalisi, kaslanto iti rigat ti maysa a babae agpaspasikan. Ngamda kayo kakabsat, awan kayo iti sipngat. Di na kayto kumakalaatan dayta nga aldaw, akas iti panangkalaat ti maysa aman nanakaw. Da kayo amin, anak na kayo iti aldaw. Saan tayo at tao ti rabii, wenno ti sipngat. Ngarod, di tayo kumamat maturog akas kadagiti daduma, no dikat siririing ken natupel tayo kuma. Kararag tayo. Apo agyaman kami iti daytoy nga panakitungtung mamanen kada kami. Patalgadem Apo iti panagpamati ti tumunggal maysa. No daman pa lang dagiti dwadwa, dawatek Apo iti naisingsingayan nga panang address mo kadagitoy kadakwada iti pamayan nga maawatan da. Kararag kumot lang Apo nga ipakitam ipamamom iti direksyon kandalan mo iti panakaisalakan kadagitihan pa lang nga klaro kadakwada in their journey of grace.
Kararag kumot lang that you would affirm iti dedicated nga testimony. Iti dagiti da nga kaistoryaan iti panagpamatimikan panagserbimikin ka. Tapno saan nga mayaw awan dagitoy no diket mang patalged kadagiti namati ken sumurot mo't kadagiti saan pa nga namati iti panagpamatiking ka po Jesus. Salamat iti daytoy nga aldaw ket ituloy mo nga tarabayan ken bendisyonan iti munggal maysa kada kami iti panangsangoy manen ti barong alawas. Daytoy ti pagyamanan mi tinagan ti Ama, ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Let's constantly abide in the Lord as we sing this hymn. Peace in your heart that the world never gave, a peace that cannot take away. Through the trials of life, we surround like a cloud. I have peace that has come me to stay. Constantly abiding, Jesus is mine. Constantly abiding, rapture divine. He never leaves me lonely, whispers oh so kind. I will never leave thee, Jesus is mine. Birds sing to see of my Savior and King, when peace sweetly came to my heart. Troubles all fled away, and my night turned to day. Blessed Jesus, how glorious thou art. Constantly abiding, Jesus is mine. Constantly abiding, rapture divine. He never leaves me lonely, whispers oh so kind. I will never leave thee, Jesus is mine. Have in a temple of clay, while here on his footstool I hold. God is coming to take me some glorious day, over there to my heavenly home. Constantly abiding, Jesus is mine. Constantly abiding, rapture divine. He never leaves me lonely, whispers oh so kind. I will never leave thee, Jesus is mine. I will never leave thee, Jesus is mine. May the Lord Himself, who is our source of peace, give you peace all times and in every way. The Lord be with you all. Yevareka Adonai veyish mereka, Yer Adonai panaveleka vekunika, Yes Adonai panaveleka veyasem leka. Shalom. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord lift His countenance upon you and give you peace. Amen.